हॅलो फ्रेंड, शंकर बोळजी आमच्या गोंया खातीर जॉब स्कॅम गोंयान सामको गाजलेलो इशू परत आतां गाजता. पयर त्या बायलेन एक स्टेटमेंट केला म्हणून. आतां पुलिसांनी तिची पयलीं जेन्ना चवकशी केल्ली न्हू त्या टायमार पुलिसांनी तिचे कडल्यान काडूंक नासलेलें कोण कोण इनवॉल्व आसा तो, आनी तिणें काडूंक नासलेलें जाल्यार आयज परत स्टेटमेंट तेणी कित्याक केलें हो एक प्रश्न चिन्ह. आतां जॉब जर सपोज अशें विकपाक लागले, आतां तिणी जी नांवां घेतल्यान ते लोक सरकारानूच आसा, सरकारान आहा म्हणटकूच आयच्या सरकाराची जबाबदारी ती कशें जालें तें. आनी जे तिणी नांव आतां जर ती नांवां घेता जाल्यार त्या लोकांक इन्व्हेस्टिगेशन करून तडका फडके कामा वयले काडपाची गरज आसा. कितें चवकशी जावपाकूच जायी, इशू डायवर्ट जावंक जायना. रामा काणकोणकराचो आतां इशू कसो तुमी डायवर्ट करपाक सोदता तसो इशू डायवर्ट जावपाक जायना. कितें म्हाका एक सांगा रे, जॉब जर अशें विकपाक लागले जाल्यार करप्शन कशें कमी जातलें? केन्नाच कमी जावचें ना. कित्याक जो मनीस पयशे जॉबाक दिता न्हू ते पयशे रिकवर करतलो आनी ते रिकवर करपाक करप्शन करचेंच पडटलें ताका. शिकलेलो भुरगो जो आयज मेहनत करून त्रास काडून आवय बापूय ताका शिकयता आनी तो भुरगो ताका जॉब मेळपाक जावो न्हू तो भुरगो बेकार उरता. आनी जेंचे कडेन पयशे आसता कितें ते कामाक लागता. आयज गोंयकारांची परिस्थिती सरकारान बसलेल्या मंत्र्यांनी वायट करून थेयल्या. कितें आयज हे जॉब स्कॅम जे जाले न्हू हे हेंच्याच आशिर्वादान जाल्यात. हे कितें धुल्ल्या घडयेचे न्हू. कितें आयज म्हाका सांग, ती आतां 17 कोटीची खबरी उलयता. अशे कितलेशे पयशे दिले आसतले आनी हेच्या पयलीं कितलेच लोक कामाक लागले आसतले. सो मेरिटान येयल्लो भुरगो घरा कडेन बेकार आसा आनी जे आबड डबड शिकतात खबर आहा ते पयशे दिवन आयज ते खुर्चेर बसलेले आसा. बारीकशी कविता बरयल्या, वाचून दाखयता, आयका. जॉब स्कॅम धमाका, जॉब स्कॅम धमाका. त्या दिसा ती बायल उलयली, टॉप गव्हर्मेंट ऑफिसरांची हजेरी लायली, पयशे परत दिना जाल्यार एक्सपोज करता म्हणून धमकी दिली. खूब तेंपान ती बायल उलयली, खूब तेंपान ती बायल उलयली. तिका जेन्ना पयलीं अरेस्ट केली तेन्ना पुलिसांनी कसली चवकशी केली? तिका जेन्ना पयलीं अरेस्ट केली तेन्ना पुलिसांनी कसली चवकशी केली? तिणें सांगूंक नासलें तेन्ना हे पुलिसांक गजाली? तिणें सांगूंक नासलें तेन्ना हे पुलिसांक गजाली? तशें जाल्यार पुलिसांची चवकशी पोखी जाली. तशें जाल्यार पुलिसांची चवकशी पोखी जाली. तिणें काल जेन्ना धमकी दिली तिका परत चवकशीक व्हेली. 4 वरां खंय तिची परत चवकशी केली. सांगा सगळ्या गोंयकारांक कसले सांगले पुलिसांक तिणी परत गजाली? सांगा सगळ्या गोंयकारांक कसले सांगले पुलिसांक तिणें परत गजाली? खरेंच पुलिसांनी तिची चवकशी केली काय तिका तोंड बंद दवरपाची रिक्वेस्ट केली? खरेंच पुलिसांनी तिची चवकशी केली काय तोंड बंद दवरपाची रिक्वेस्ट केली? प्रश्नचिन्ह. 17 कोटीचो आरोप तिणें घातला. 17 कोटीचो आरोप तिणें घातला. खरेंच इतको पयसो तिणें लोकां कडल्यान घेतला? खरेंच इतको पयसो तिणें लोकां कडल्यान घेतला? इतलो पयसो घेतला जाल्यार सीएम कित्याक वगी बसला? इतलो पयसो घेतला जाल्यार सीएम कित्याक वगी बसला? हो जॉब स्कॅमाचो आरोप जावन कितको तेंप उलाटला? हो जॉब स्कॅमाचो आरोप जावन कितको तेंप उलाटला? बेगीन सांगा आमकां ह्या नाटकान कोण कोण घुसपाटला? बेगीन सांगा आमकां ह्या नाटकान कोण कोण घुसपाटला? आतां तिणी जी नांवां घेतले ते जावय सरकारानूच बसले. आतां तेणी जी नांवां घेतले ते जावय सरकारानूच बसले आनी आमचे मंत्री तांकां वाचोवपाक बसले. आनी आमचे मंत्री तांकां वाचोवपाक बसले. हरामाचे पयशे खावन खावन माजले. लोकांक फोंडान घालूंक उठले. आनी कितली फटिंगपणां करतले? कितले आनी चोरतले? अशेच जॉब विकतले. शिकलेल्या भुरग्याक बेकार दवरतले, पयशे दिता ताका कामां दितले. शिकलेल्या भुरग्याक बेकार दवरतले, पयशे दिता ताका कामां दितले. अरे तुमी जेन्ना जॉब विकतले तेन्ना करप्शन हें वाडटलें. आपले रीण फारीक करपाक ते ऑफिसर पयशे घेतले. ना जाल्यार ते रीण कशे फारीक करतले? आमी राजकारण्याचे गुलाम जाले म्हणून ते उन्मत्त जाले. आमी वगी रावले म्हणून तेंच्यांनी कारनामे केले. भाशणां दिवन दिवन आमकां पिशे केले. ही केस सुद्दां थोड्या दिसांनी फूस जातली. हळूहळू डायव्हर्जनां येतली. सोमतीच तोंडां बंद जातली. तोंडां बंद जायना जाल्यार वॉर्निंग येतली. आयज हे असलेच चल्ले गजाली, सगळीकडे चल्ल्या वसुली. एक्सायजाचे गाडये खंय चॅकपोस्ट क्रॉस करून महाराष्ट्रान वयता आनी महाराष्ट्राचे पुलीस गोंयचे गाडये आनी गोंयचो सोरो धरता. विटंबना रे ही, विटंबना. विचार करा खंयच्या लेवलाचेर करप्शन चालू आसा तें. धन्य हे सरकार, धन्य. देव बरें करूं.